पुलीस कशें इन्वॉल्वमेंट आसा ते सांगिल्लें आसा आनी म्हाका दुबाव जो आसा तो होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी दुसरो म्हणटा तो मिस्टर रोहन खंवटे टुरिझम मिनिस्टर. पुलीस एकूय शब्द काडिना त्यांचे वेपन यूज केल्ले ते तांकां अजून पर्यंत मेळूंक ना म्हणटा. जे गन आनी बाकीचे चाकू जे यूज केल्लो तेही मेळोंक ना म्हणटा. मोबायलूय मेळोंक ना म्हणटा. म्हाका तरी दिसता हे सगळे पुलिसांक A to Z हे खबर आसा आनी हातून सगळे प्लॅन करून वो 6 म्हयने कंटिन्युअसली प्लॅन करून माजेर वो हल्लो जाला. आमकां तो व्हिडिओची कॉपी दिवपाक रेडी नासलो. ती कॉपी जी स्टेटमेंट बरयला तीच स्टेटमेंट जी आहा पळय तोवूय आमकां दिवंक ना आनी तो मागीर व्हायरल जाल्या उपरांत मागीर तो स्टेटमेंट तेणी सायन मारून तो स्टेटमेंट आमकां दिला. तो स्टेटमेंट नायकान 3 वरां म्हाका एकदां सुद्दां तो विचारिना की तुका खंयच्याय पॉलिटिशियनाचो दुबाव आसा काय म्हणून. तरी सुद्दां हांव म्हाजे दुबाव व्यक्त थंयसर केले केन्नाच्यान सुरवात जाला म्हाजेर अटॅक जावपाक आनी केन्नाच्यान म्हाजे हे बेल रिजेक्ट जावपाचे प्रयत्न चालू आसा थंयसर आनी हे कनेक्शन्स जे आहा पळय हे पॉसिबल आसा ते सांगपाक हांवें सांगलें. पॉलिटिशियनाचे हांवें सांगलें की म्हाजी पर्सनल एनिमिटी ह्या भुरग्यां कडेन कांयच ना. जेंकां धरला तांचे कडेन हांव केन्ना मेळूंक नको आनी केन्नाच तेंचे कडेन हांव उलोवंक नको. मास्टर मायंड वो तुमच्या मुखार सांगपाक हांव आनी म्हाजी बायल त्या मिटिंगेक त्या प्लॅनिंगेचे मिटिंगेक मास्टर मायंडाचेर नासले. जरी तर हो मास्टर मायंड जरी तर आसा जाल्यार हे पुलिसांनी डायरेक्ट सांगपाची गरज आसा. पूण जरी तर तुमी म्हाका हे विचारता की तुका कोणाचेर दुबाव आसा आनी कोण आसूंक शकता जाल्यार हेजे पयलीं हांवें म्हजो व्हिडिओ काडून स्टेटमेंट सांगलेलो आसा की म्हाका खंयच्या हितून अटॅक चालू आसा म्हणून आनी कनेक्शन टू पुलीस डिपार्टमेंट पुलीस कशें इन्वॉल्वमेंट आसा ते सांगिल्लें आसा आनी म्हाका जो दुबाव आसा तेंची नांवां घेतलेली आनी हांव परतूय नांवां घेता. म्हाका दुबाव जो आसा तो दुसरो आनी कोण येयना मनान. पूण म्हाजो दुबाव जो स्ट्रेटली सांगूंक सोदता तो आमचो होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी दुसरो म्हणटा तो मिस्टर रोहन खंवटे टुरिझम मिनिस्टर. हांव हे ओपनली परत तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता. मास्टर मायंड हांव प्लॅनिंग करपाक नाजाल्यार म्हाका हाज्या बद्दल कांय खबर ना. पूण म्हाका तर दुबाव विचारता जाल्यार हे जे कनेक्शन जे आसा जे म्हाका मारताले ते भुरगे आमच्या आमदाराचें नांव पिड्ड्यार करता चेडयेच्या म्हणून हे जी उतरां शब्दां उलयताले ते पिंक शर्ट कोणाचो आमदार हे काम पुलिसांचें. जे म्हाका उतरां म्हणून म्हाका पोर्टफोलिओ मारताले ते विचारपाचें काम पुलिसांचें. पुलीस तेंचे एकूय अजून पर्यंत शब्द काडिना भायर. पुलीस एकूय शब्द काडिना त्यांचे जे मारपाक वेपन यूज केल्ले ते तांकां अजून पर्यंत मेळूंक ना म्हणटा. तांकां जे गन आनी बाकीचे चाकू जे यूज केल्लो तेही मेळोंक ना म्हणटा. मोबायलूय मेळोंक ना म्हणटा. आनी हे सगळ्यो गोश्टी आनी फक्त म्हजो स्टेटमेंट आहा तो भायर येता. पूण तेंच्यांनी जे अटॅकर्स आसलो त्यांचो स्टेटमेंट भायर अजून पर्यंत कोणाकूच सांगना. जाल्यार हे पुलिसाच्या कॉर्डिनेशनान इन कॉर्डिनेशन ही गजाल घडटा अशी दोळ्या मुखार येता. पुलीस आपले रायट फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट अटॅक तेन्नाच्यान जेन्ना एक रिपोर्टिंग करता हांव तेन्ना म्हाजें प्रोटेक्शनूय इम्पॉर्टंट आहा. त्या टायमा वयल्यान आतां पर्यंत पुलिसांनी कॉम्प्रोमायज केल्लें आहा. पुलिसांनीच हे इन्फॉर्मेशन लीक केल्लें आसलें. पुलिसान म्हाजें इन्फॉर्मेशन म्हाका दिना आसतना दुसऱ्या मनशाक पावयलें. आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम इन दीस. पूण ते पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्या उपरांत इन्फॉर्मेशन लीक करप आसता ते पुलिसांनी आपूण स्वता जावन प्रेस कॉन्फरन्स इन्फॉर्मेशन मिडियाक हाडूंक ना. सो पुलीस
इज इन कम्प्लिटली इन कॉर्डिनेशन आणि लॅब्स जाल्ले आसा